Veliki pozdrav moji dragi gledatelji, moje ime je Mario, dobrodošli na YouTube kanal Aura Centra. U današnjoj temi vam želim nešto više govoriti i molim vas lijepo mi saslušajte. Govorit ću vam o 12 glavnih funkcija kalija u vašem organizmu. Jer veliki broj vas itekako ovo mora znati, jer je kalij jedan od onih minerala koji velikom broju vas itekako fali. A njegove glavne odrednice su zapravo kvalitetno održavanje našega zdravlja na potpunom prirodnom razini. Jer mi kada govorimo o kaliju, govorimo o nečemu što se naziva mineral, a isto tako govorimo o nečemu što se naziva elektrolit. I mi kada govorimo zapravo kao elektrolit ima zadatak da održava ispravan napon na staničnim membranama i prenosi električne impulse između stanice. To znači da kontrolira rad mišića, uključujući i srce i odgovoran za svaki otkucaj srca. Sudjelujući u procesu izgradnje aminokiselina i proteina, također je odgovoran za pravilan proces izgradnje mišića i mišićne mase i ono što je nama jako bitno za reći, jedan od onih najbitnijih funkcija kalija u vašem organizmu biti će održavanje normalne razine tekućina. To veliki broj vas apsolutno nije svjestan i molim vas, da nisam zaboravio, na kraju emisije ću vam dati najbolje namirnice koje su krcate sa kalijem da ih možete redovito konzumirati, pa da ovu potrebitu količinu od 4700 mg svaki dan možete lijepo ubaciti uz prehranu, pa da vaše tijelo bude apsolutno funkcionalnije specijalno iz perspektive samoga kalija. I rekli smo, kalij zajedno sa natrijem održava tekućine u našem organizmu. Vama kada kronično nedostaje kalij, što u velikom broju slučajeva je situacija, dogodit će se sljedeće. Imaćete pojačanu šansu razvijanja oteklina u vašem organizmu. Jer molekule vode se iznimno puno vežu za molekule nečega što se naziva natrij i sol. I vi kada imate adekvatnu količinu kalija, on zajedno sa natrijem ili soli, kada su u balansu, mi lako izbacujemo tekućine iz organizma. Međutim, kada je nama kalij jako nisko, a sol jako visoko, vama tekućine se počinju zadržavati. I zato ćete veliki broj vas imati otekline u nogama, nožnim zglobovima, stopalima, rukavama, čak i u trbuhu. Zapravo, u bilo kojem dijelu vašeg organizma puno puta se zapravo ova situacija događa. Kalij ima nevjerojatan bitan utjecaj na zdravlje vašega srca, krvnih žila, kao što sam malo prije napomenuo. Svaki otkucaj srca je jako bitan i ide u normalnoj količini kalija u vašem organizmu. Smanjivanje šanse od nastanka visokog krvnog tlaka, smanjivanje šanse od nastanka krvnih ugrušaka i normalizacije rada srca. Isto tako će vama kalij kao takva pomoći specijalno u kontroliranju onog srčanog ritma, smanjivati one aritmije ili preskakanje srca ko veliki broj vas itekako ima. I mi kada govorimo zapravo o samom kaliju, kalij će itekako spriječiti grčeve u vašim mišićima. Jedna od glavnih prednosti konzumiranja hrane sa visokim udjelom kalija je smanjenje grčeva u mišiće i poboljšavanje snage mišića. Slabost mišića, bolovi u mišićima i grčevi u mišićima često su pojave niske razine kalija u vašem organizmu, što je vam jako bitno za reći. Iste sekunde kada vaše krvne žile puno bolje funkcioniraju, vi imate puno bolju opskrbu kisikom i hranjivim tvarima, sve najbitnije sustave u vašem organizmu. I onda ću vam danas reći, vi ukoliko imate adekvatnu količinu kalija, vi ćete imati sigurno bolju funkciju vašega mozga. Jer rekao sam puno puta, jedan od glavnih uzroka, recimo smrti i onesposobljenja u svijetu je nešto što se naziva moždani udar, što veliki broj vas o tome ne vodi računa. Jedan od najgorih uzroka smrti u svijetu je moždani udar. I vama je dovoljno samo 60 sekundi u vašem životu da vaš mozak ostane bez kisika i hranjivih tvari i da vi dobijete moždani udar koji itekako može završiti fatalno ili sa tajnom onesposobljenošću. Međutim, vi kada unosite adekvatne količine kalija, vaše krvne žile bolje funkcioniraju, vaš mozak puno bolje radi. I upravo iz te perspektive jedna od glavnih prednosti kalija je upravo sposobnost promicanja zdravlja i srca i mozga. I ono što je interesantno reći, rizik od ishemijskog moždanog udara posebno je niži kod osoba koji imaju visoki unos samoga kalija. Ono što je još recimo interesantno, ovo je informacija bitna za vas žene, veliki broj žena iz raznih perspektiva imate celulit. Puno puta je to estetski problem, manje nekakav problem vezani uz nekakvu bolest ili oboljenje. Međutim, ono što morate znati, kroničan nedostatak kalija u vašem organizmu potiče razvijanje samoga celulita. Kalij nam je jako dobar za celulit, isto tako kalij je jedan od bitnih minerala koji potiče normalno funkcioniranje vaših kostiju i sprečavanje nečega što se naziva osteoporoza ili osteopenija. Apsolutno kalijev citrat i bikarbonat posebno su dvije kalijeve soli koje se prirodno nalazi u hrane bogate kalijem, a nedavne studije otkrivaju da ove kalijeve soli zapravo mogu poboljšati zdravlje vaših kostiju i spriječiti samu osteoporozu. Kalij potiče zdravlje bubrega, pojačava vaš metabolizam i što je
recimo još bitno za reći, svi vi koji ste puno puta pod prekomjernom količinom stresa, iz raznih perspektiva, jako malo ste ikad vodili računa o tome da možda jedan od razloga zašto ste kontinuirano pod stresom i anksioznošću da je kronični nedostatak samoga kalija. Dakle, ukoliko želite prirodno dati šansu vašemu tijelu da smanji razinu stresa ili anksioznosti, tu nam iz te perspektive itekako ide kalij. Kalij će vama pomoći svima vama koji imate problema sa alergijama i svi znate koji su karakteristični simptomi. Moja osobna preporuka bi bila, i to se govori u svim istraživanjima, značajno pomože dakle u smanjivanju simptoma alergija i još što je bitno, rekli smo, kalij vam potiče puno bolji metabolizam, što je vama velikom broju osoba itekako bitno. Ono što sve vi želite, dakle želite u vašem tijelu unositi adekvatnu količinu kalija, rekli smo 4700 mg, hrana koja je najviše bogata sa kalijem, upravo iz te perspektive razmišljajte da u svoju svakodnevnu prehranu uzimate ciklu, crni grah, edamame, bater na tikvicu, blitvu, organski sos kod rajčice, lubenicu, špinat, brokulu, slatki krumpir, banane, losos, grašak, sardine, grejp, organsko mlijeko, recimo organska govedina su izvanredan izvor kalija. Ili ako to niste u stanju, normalno da se preporuka uzimati kvalitetne dodatke prehrane, ali mora biti kvalitetni. Dakle, veliki broj vas uzimate dodatke prehrane koji nema nikakav utjecaj na vaše zdravlje, dakle trudite se da pronađete od kvalitetnog proizvođača, neka budu organski proizvedeni dakle, dodaci prehrane, onda će vam iz te perspektive pomoći. Ajde, molim vas, dakle, ovo su najbitnije informacije koje se vežu u sami kalij, vodite računa o tome i vaše zdravlje će se značajno poboljšati. A svi moji dragi gledatelji, preko društvenih mreža, na mome Aura Centar YouTube kanalu, imate nekoliko tisuća video zapisa koje sam namijenio svima vama iz perspektive poboljšavanja vašeg zdravlja na potpuno prirodan način. Sve što vi trebate ovdje dole ispod video zapisa. Potpuno besplatno da se pretplatite na moj kanal, kliknite na ikonu zvona i svaki dan ćete biti obavješteni o ovakvoj ili sljedećoj zanimljivoj medicinskoj temi koju se trudim ja svaki dan, evo zadnje 2 godine, ne bi li vama poboljšao zdravlje na potpuno prirodan način. Hvala što me pratite do druge teme. Lijepi budan pozdrav. Bolesti same kralježnice postaju jedan izuzetno veliki problem u praktično svim zemljama svijeta. Jer mi živimo u modernom načinu života gdje veliki broj vas nažalost je oboljelo od nekih bolesti koje se nazivaju diskus hernija, protruzija, recimo spinalna stenoza, možda imate nešto što se naziva osteoartritis ili artroza kralježnice. Postoje bolesti koje se nazivaju spinalne stenoze, ankilozantni spondilitis i puno tih bolesti ja vam u svojoj ordinaciji usko specijalizirano liječim. Ja vam zadnje 23 godine radim sa pacijentima iz cijeloga svijeta i u svome životu sam izliječio desetke tisuća ljudi na specijalnim metodama liječenja koje ja radim kod sebe u ordinaciji. Svi što možete očekivati u mome liječenju, da ću ja vama u mojoj ordinaciji dati najbolje oblike fizikalne terapije i rehabilitacije gdje ćemo liječiti vaše bolesti i oboljenja i možete očekivati da ću vama preporučiti najbolje prirodne oblike liječenja koje će vašim bolesnoj kralježnici dati najbolju šansu za trajno, sigurno i liječenje bez ikakvih nuspojava. U mojoj ordinaciji ću vam omogućiti pravilne režime prehrane, naučit ću vas koji su vam dodaci prehrani najbolji u vašemu životu za liječenje vaših bolesti i oboljenja. I puno toga ćemo raditi ne bi li ja vas uz liječenje dovoljno educirao da vi na kraju krajeva živite jedan izuzetno zdravi i produktivan život koji svi vi zaslužujete. A svi moji dragi gledatelji, ukoliko želite doći u moju ordinaciju i dopustiti meni da ja izliječim vaše bolesti i oboljenja, kontaktirajte moj Aura Centar na ove naše brojeve telefona iz inozemstva ili kontaktirajte naš Aura Centar na ove brojeve telefona iz Hrvatske. I sve što trebate naručiti se ovdje kod mene u ordinaciju, ja osobno ću vam ovdje omogućiti jedan izuzetno krasan smještaj ovdje kod mene u Valpovu u Hrvatskoj i mi ćemo se svi zajednički potruditi da izliječimo vaše bolesti na najbolji mogući način.